Tutorial nga, Paps. Ano yung tutorial ko sa'yo? Di ko alam. Yung Jamal, yung ganon-ganon. Ito yung... Ito yung steps 1. Okay? Steps 1. Feet. Okay? Ganito. Bang. 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 Bam. 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 Okay? Tapos, in steps 2, kamay. Okay? Kamay. Ganun lang. Bam. 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 Okay? Intiende? Okay? Tapos ito yung final steps. Okay? Sabayan mo yung paa, tapos tsaka kamay. Ganito. Bam. 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 Kaya intiende? Ito ng results. Ito ng result na gano'n na bam, 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 bam. Ay, mali. Ulit. Ito na, sabay-sabay mo yung mga moves, okay? Ito na, let's get it. Bam, 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 bam. Yudi, linte akap. Hindi mo pa kuha? Ay nako, ulitin ko Combination mo yung kamay at saka dapat synchronize. Okay, ito slow motion, okay? 1, 2, 1, 2, 3, sundan mo ako. 1, 2, 3, ulit naman. 1, 2, 3, ang tanga mo naman, sundan mo ako. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Di mo pa kuha yun! Slow mo na yun, boy! Nag-gets mo na? Di mo pa gets? Gusto mo lagyan ng music? Nasistress ako sa'yo. Ito na, may music na! Okay? Watch and learn! Wala pa. Ito may music na. Watch and learn. Boom! Hey! Ha! Nga! 1 and 2 and 3 Di mo pa kuha! Hindi ako choreographer, boy. Parang awa mo naman. Pero kuha mo na. Mag-thank you ka sa akin. Okay? Dami akong pawis. Mag-thank you ka. Comment, thank you. Love you. Hey!